Asa naman tong nag-birthday quick? 25 na day ka dide? Yati. Murag 11 pa man yung taon ng birthday oh. Pamanggugugo, na-scam lang man ko. Murag 12 ay 11 este. 11, 12 basa may tinuod na to. Napagil spaghetti niya oh. Pakain. Yes. Kantahin si ate, happy birthday, quick. Kantahin si ate, happy birthday, quick. Arang ka birthday oh. 25. Ay, huwag isa ba itong edad yan? 11 pa ko.